আর সালাটু ডালেমা পাম্পড় ହାତରୁ ଯିବ ଖସି ଦିନ ଗଣୁଥିବ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ନାଁ ନେଇ ଚିଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଡାଲେମା ସାଲାଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସତ କିଏ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଏହି କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। दर्शक बंधु एमाने आउ केही नुहंती एमाने हेउचंती स्कूल कॉलेज रे पाठ पढुथुबा जणे जणे छात्री जणे नुहे कि दुई जण नुहंती एभली अनेक छात्री एमिति ठिया होचंती किंतु सेमानक भितरे एही युवती मानकर एही डायलॉग कैमरा सामना रे पड़ी जाइथला। और से दिन ए वीडियो जमीती सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लगी। हाँ क्या आ वीडियो जी देख ए दृश्य होउची नुआ ओडिशा निमंत्रण कर जाइथला।